बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फरजंदान तौहीद ने नमाज अदा की। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने आलमी अमन व इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी अदा किया और उम्मत मुसलमान के लिए अमन, सलामती और इस्तेकाम की दुआ की। उधर तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ सिडनी के मस्जिद गए, जहां इन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर इन्हें मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, जहां ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया समेत मशरकी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। कल ईद मनाई जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोयत हलाल कमेटी दिल्ली ने ऐलान किया है कि भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। भारत में ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। बांग्लादेशी रोयत हलाल कमेटी का कहना है कि बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया और वहां भी ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होगी। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। अपने बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टीम हॉकस ने गैर मुल्की खबरसां अदारे को बताया कि यह तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था, जब इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सेंट कमांड के तर्जुमान कैप्टन टीम हॉकस ने बताया कि तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तकिम है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में पहली बार किसी मुल्क की जानिब से F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी पोस्ट में सेंटकॉम ने लिखा कि अमरीकी फौज ने ईरान के कराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। ईरानी हुकूमत ने कराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि यह प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक और तजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी फौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके कराज प्लांट को तबाह कर दिया। यूएई सदर ज़ैद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। यूएई सदर ज़ैद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राब्ते के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इसके सिक्योरिटी और आलमी अमन पर असरात पर बातचीत की गई। अमारती मीडिया के मुताबिक यूएई और अमरीकी सदर ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुल्क की मुकम्मल यकजहती और हमायत का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सदर ट्रंप ने अमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दफा में मुकम्मल ताउन की कीन दहानी करवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को शतरंज के बड़े खेल से तशबीह दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार देते हुए कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। कबल असी एक बयान में ट्रंप का कहना था कि जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता, इसराइल ईरान के अहम साउथ पार्स गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल ने मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल पर गुस्से के बायस ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था। ईरान सदर मसूद पेशेगियान ने कहा है कि सियूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरानी सदर मसूद पेशेगियान ने एक्स पर बयान में कहा कि अमरीका की ईरान पर जारियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया म्यार कायम कर दिया। इन्होंने कहा कि ये दुनिया म्यार, बैनुल अक़वामी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है।
مسعود پشگیان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی، انہیں تباہ کر دے گی۔ انہوں نے انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ عالمی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا۔ ایران کی میزائل سازی اور یورینیم افسردگی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس طرح کی کوارڈینیشن پہلے نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ لیڈر ہے اور میں ان کا اتحادی ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا۔ عباس اراغچی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر ایران کی جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے مشرق وسطی میں توانائی تنصیبات پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ تنازع اب ہائیڈرو کاربن پیداوار کے مراکز تک پھیل گیا ہے۔ مشرق وسطی توانائی تنصیبات پر حملے نہایت خطرناک مرحلہ ہیں۔ پہلی بار خلیج کی پیداواری صلاحیت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت خامنائی کی شہادت سے بڑا سانیہ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے۔ علی لاریجانی روس اور چین سمیت کئی ملکوں میں اپنا اثر رکھتے تھے۔ لاریجانی کی شہادت پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد بڑا سانیہ ہے۔ واضح رہے کہ روسی صدر نے بھی ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول رونڈ ڈالے گئے۔ لبنان میں اسرائیل نے میزائل حملے کیے۔ حملوں میں صحافی بال بال بچ گیا۔ اسرائیل کی صدون میں گھر پر بمباری سے 2 افراد شہید ہو گئے۔ طائر میں بھی 2 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے بلڈوزر تباہ کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے بلڈوزر تباہ کر دیا۔ تو دوسری جانب عراقی دارالحکومت بغداد میں قائم امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کی جانب سے حملوں کو خطرناک بڑھ سکتا ہے۔ امریکی شہریوں اور مفادات پر حملوں کا خطرہ ہے۔ عراق کردستان ریجن میں ہوٹل اور ایئرپورٹس اہداف ہو سکتے ہیں۔ قبل ازیں سعودی دارالحکومت ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے نے بھی امریکی شہریوں کو سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجود امریکی کمرشل فلائٹس کے ذریعے ملک چھوڑ دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجود امریکی کمرشل فلائٹس کے ذریعے ملک چھوڑ دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر سٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا اور اس کے عملے کے تمام 6 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔
ان کے علاوہ مزید 5 KC-135 ریفلنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بھی بنایا گیا۔ ایران کی بڑی دفاعی کامیابی حاصل کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ملک کے بھرپور دفاع پر ایران کے عوام نے سڑکوں پر جشن منایا۔ ایرانی شہریوں نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ننھے بچے بھی ریلیوں میں پیش رہے۔ بچے بھی ملک سے عقیدت کے نعرے بلند کرتے رہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایرانی نوجوانوں نے حکومت کی حمایت میں موٹر سائیکل ریلیاں نکالیں۔ شرکاء نے ملک کی دفاع میں حکومت کی بھرپور حمایت کا عزم کیا۔ عراق میں بھی ایران کے حق میں ریلی نکالی گئی، ڈھول بجا کر نعرے بازی بھی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کے خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ وزارت اطلاعات نے بتایا کہ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ اسی پر جانے کے رانا یمین نمائندہ اسلام آباد سے جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ وزارت اطلاعات نے بتایا کہ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا شاید طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا اور دہشت گرد کارروائیوں سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جی، ممالک کی درخواست پر آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رانا یمین بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خصوصی نغمہ جس میں وطن کی مٹی سے محبت اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ نغمے کے بول اپنے انداز وطن سے محبت اور عقیدت کی گہرائی کے لیے کہے گئے، جبکہ نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد اس عید کو صرف خوشی کا نہیں بلکہ فخر اور وابستگی کا جشن بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ نغمہ اس غیور قوم کے نام ہے جو بنیان المرصوص کی طرح ہے، محاذ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری مٹی میری جان ایک ایسا پیغام جو ہر نوجوان کے دل میں حب الوطنی کی شمع روشن کر دے گا۔ تاہم حب الوطنی کے رنگوں سے سجا یہ خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد جلد ریلیز ہوگا۔ تبیر فاؤنڈیشن نے ملک کے مختلف علاقوں میں ہزاروں مستحق خاندانوں تک امداد پہنچا کر انسان دوستی کی روشن مثال قائم کر دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر اور سوات، آزاد کشمیر کے باغ، پنجاب کے نارنگ، علی پور، فیصل آباد، ساہیوال سمیت اسلام آباد اور لاہور کے دیہی علاقوں میں وسیع پیمانے پر فلاحی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ رضاکاروں نے گھر گھر جا کر مستحق افراد کی نشاندہی کی اور انہیں راشن بیگز تقسیم کیے۔ اس عمل میں شفافیت اور مستحق تک براہ راست رسائی کو یقینی بنایا گیا۔ تعبیر فاؤنڈیشن نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، جبکہ عوام کے اعتماد اور تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ پنو عاقل میں سندھ پولیس کے شہید اہلکاروں کے ورثہ میں عید الفطر کے موقع پر نقدی چیک اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی محمد موسیٰ ابرو نے کہا کہ پولیس اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عوام کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں، دن رات اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید پولیس اہلکار ہمارا سرمایہ ہے اور ہم ہر عید پر ان کے ورثہ کو یاد رکھتے ہیں۔
टंडू मोहम्मद खान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के अहम करिंदों को गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से मुतअद्दिद मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। एसएसपी की हदायत पर डीएसपी आईए सैयद मुनसिफ अली शाह की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने कार्रवाई करते हुए मुलजिम कादिर बख्श को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जे से 14 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। लोरालाई में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के एजाज़ में अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद कैदियों के साथ एक जहदी का इजहार और इनकी मुस्बत बहाली के तस्वुर को फ़रोग़ देना था। मेहमानों ने कैदियों के साथ इफ्तार किया और इनसे गुफ्तगू की, जिससे इनमें एतमाद की फ़िज़ा पैदा हुई। मुकर्रीन ने कहा कि इस्लामी तालीमात कैदियों के साथ हुस्न सलूक और इस्लाह पर जोर देती है, जबकि चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ताहिर नासिर ने कहा कि ऐसे इक़दाम कैदियों को माशरे का हिस्सा होने का एहसास दिलाते हैं। डस्का में 29वें रमज़ान मुबारक की बाबरकत रात मरकज़ उमर बिन खत्ताब में तकमील कुरान की रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए इम्तियाज़ अहमद मक्की ने कहा कि ईद उल फितर खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आती है और इस मौका पर यतीमों, मस्कीनों और मुस्तहिक अफराद को भी याद रखना चाहिए। इलामा तारिक महमूद रब्बानी ने कहा कि रमज़ान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और इसार का दर्स देती है और ईद का दिन इन्हें इबादत के बाद खुशियों का पैगाम बनकर आता है। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ में ईद उल फितर की आमद के साथ ही तमाम मार्केटों में रश बढ़ गया। शहरी मुख्तलिफ दुकानों से अपनी पसंद की अशिया खुसूसन परफ्यूम्स और जनरल स्टोर से खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक उसामा से। जी कहा कीजिएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के एक जनरल स्टोर पर, जहाँ पर काफी रश नजर आ रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है। ईद की तैयारियां सर पे है, बाजारों में रश है, काफी रश देखने को मिल रहा है और परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स हमारे पास आखिरी दिनों की खरीदारी होती है। बाजारों में गहमा गहमी है, अच्छा रश है और कारोबार काफी अच्छा है माशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का कहना है कि छोटी ईद पर काफी रश दिखाई दे रहा है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं और कारोबार भी सही चल रहा है। जी, उकाड़ा में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है, जहां लोग मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। कहीं ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन की तैयारियां जारी हैं, तो कहीं मेहंदी और शॉपिंग का सिलसिला तेज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा के में भी ईद उल फितर की तैयारियां जोशो खरोश से जारी है। ईद के दिन एक दिन बाकी है और बाजारों के अंदर और दुकानों के अंदर हर तरह में रश नजर आता है। यार यहाँ सैलून पे मौजूद हूँ, जहाँ पे रश भी काफी इस वक्त भी। से उसका ऑनर है, उससे तफसीलात जानते हैं कि लोगों का पहले की निस्बत क्या रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले की निस्बत जो काम में रुझान फर्क पड़ा है आपकी? जी क्यों नहीं, पहले तो 6 माह इंशाल्लाह हम तो वैसे ही फारिग बैठते थे, कभी कोई कस्टमर आ गया, कोई चला गया, ये ऐसे यानी कि ऐसे काम नहीं था। जब ईद का टाइम आता है ना, ईद का वाक़या आता है, तो खुशियाँ होती हैं, लोग आते हैं हमारे पास कटिंग करवाने के लिए, कोई कैराटिन करवाने के लिए आ रहा है, कोई फेशियल करवाने के लिए आ रहा है। हर तरह के कस्टमर आते हैं, हर तरह का कस्टमर आता है हमारे साथ। इंशाल्लाह काफी रश होता है चांद रात को, यानी कि ईद का 3 दिन जो होते हैं ना, हमारे पास रश ही रहता है। 3 दिन रश रहता है। हमारा काम भी अच्छा है, काड़ा से हमारा मशहूर है आगा शहर यार। कस्टमर से बात करते हैं, उनकी जो ईद की तैयारियां कैसी हैं? जी, ईद की तैयारी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ईद बेशक कल हो जाए, परसों हो जाए, हम ईद के इंतजार है। ठीक है, मुसलमानों का त्यौहार है, ये साल में एक बार आते, मनाना चाहिए। महंगाई है, ठीक है, समझ आता है महंगाई, लेकिन फिर भी त्यौहार है, मनाना तो है ना लोगों ने। बाकी आप देख सकते हैं सैलून पे कितना माशाल्लाह रश आ गया भाई के पास। ठीक है, तो बाजारों में चले जाए, जिस मर्जी शॉप पर चले जाए, रश ऐसे आपको नजर आएगा। जी, कस्टमर का भी यही कहना है कि महंगाई हो या ना, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ईद का जो त्यौहार है मुसलमानों का, ये खुशी का त्यौहार है, इसमें हम महंगाई देखते जो भी हो, हम इसको खुशी से भरपूर तरीके से मनाते हैं। जी,
बूढ़े वाला में सिटी प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, जबकि मेहमान एजाज़ में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बूढ़ेवाला के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम भट्टी और गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स बूढ़ेवाला की प्रिंसिपल मैडम आसमा हुसैन शामिल थी, जिन्हें जनूबी पंजाब के बेहतरीन प्रिंसिपल का एजाज़ हासिल होने पर खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में दोनों तालीमी शख्सियात की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन क़यादत के बायस अदारों की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई है और तलबा की बेहतर तलीम व तरबियत मुमकिन हुई है। फैसलाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के आज़ादारी विंग का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीम नौ के हवाले से अहम फैसले किए गए। मजीद जानते हैं फरक नकवी की इस रिपोर्ट से। तंजीमी अहदेदारों का ऐलान सूबाई सेक्रेटरी जनरल पीर सैयद इफ्तिखार नकवी ने किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम अहदेदारान अपनी जिम्मेदारियों को बतरीके असर निभाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीर सैयद इफ्तिखार नकवी ने तंजीम के अराग़ मकासद बयान करते हुए TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए बताया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन आज़ादारी विंग की तंजीम नौ की गई, जिसमें डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और टाउन्स लेवल पे जो है दोस्तों को नॉमिनेट किया गया है। अग़राज़ व मकासद जैसे कि आप जानते हैं कि तशय्यो का आज़ादारी से गहरा ताल्लुक़ है और आज़ादारी के प्रोग्राम्स को स्मूथ कराने के लिए, उसके दरमियान जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और जो इस किस्म की कोशिशें हैं जो आज़ादारी के राह में रुकावटें बनती हैं उनको दूर करने के लिए अहद किया गया है कि हम सब मिलजुल कर ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दर्स करबला को जो है उसको आम करेंगे और इस माशरे को उस मुतबर्रक नाम से और उसकी खुशबू से मुअत्तर करेंगे और इस माशरे को एक करबलाई लिल्लाही माशरा। फर्रुख नकवी, डिवीजन ऑफ ब्यूरो चीफ, फैसलाबाद। कसूर में ईद उल फितर के मौका पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कसूर पुलिस ने बाज़ारों में साइकिल सवार लेडी पुलिस एहलकार तैनात कर दी, जो मुसलसल गश्त कर रही हैं ताकि शहरी महफूज माहौल में खरीदारी कर सकें। तफसीलात जानते हैं आशिक जवेद की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के करीब आते जहां बाजारों में रश बढ़ गया है, वहीं कसूर पुलिस भी मुतहरक हो गई है। शहरियों को खुसूसन माओं, बहनों, बेटियों को सासे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कसूर के मुख्तलिफ बाजारों में साइकिल सवार लेडी पुलिस एहलकार तैनात कर दी गई, जो मुसलसल गश्त कर रही हैं। ये लेडी पुलिस एहलकार न सिर्फ खवातीन की रहनुमाई कर रही हैं, बल्कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भी हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने ईद उल फितर के मौके पर खवातीन पुलिस को तैनात किया ताकि हम खुद को महफूज समझ सकें और अच्छे से शॉपिंग कर सकें। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक हम कसूर पुलिस इस वक्त बाजार में साइकिलों पर गश्त कर रहे हैं ताकि खवातीन और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन का कहना है कि पुलिस के इस कावज से उन्हें पहले से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है और वो सुकून के साथ शॉपिंग कर रही हैं। दूसरी जानब पंजाब पुलिस का कहना है कि ईद के दिनों में शहरियों को हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कसूर पुलिस का पैगाम है कि ईद की खुशियों में वो अवाम के साथ है और हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़म है। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शिकडोगर, TV टुडे, कसूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।